जुहार जय माँ समले आशा करछे आपण माने भल थिबे आमे समस्त भी बहुत भल अछि दामिनी संबलपुरी ब्लॉग रे आपण को स्वागत करूछे। मोर वीडियो केनता लागसी जे आपण माने निहाती भाबरे बताबे। तो देखुन एटा सखालर जेंटा कि नाश्ता बना है माने सॉरी नाश्ता बनाई छे उपमा और ब्रेड थिसी बेले ब्रेड सेकी नै छ रोटी और लाली चाह जेते भी जहाँ हेले भी लाली चाह निहाती दरकार। तो इन देखुन टमाटर रेड एतकी गला न जे मैं खोजी खोजी पागल हो जाइली इंदा बोली कि एटा कहूचे एटा देखुन से माने मोर मुंह गोटे काना होचे इन्फेक्शन होचे कि एटा माने खुजे कि ना ये हो जाउचे एलर्जी माने काना होचे जे मु निजे भी नहीं जानी पूरा गोटा मुंह हाथ गोड़ सब बड़े एंदा हो जाउचे आउ माने जोर होतला जोर छाड़ला सेटा बेला फेर इटा गोटे जिनिस हलानो। तो काना इटा जे कि जिनची कान हला जेंदा होचे मोर माँ तो कहूची कि इटा माने से जन काना कहसन कि खुजरी टाइप रो हंता होचे बोली कि ना तापरे फेर पितकुरा बोली कहउछन। तो काना होचे सेटा कि आने जणा नै पड़बा। तो सेथिले बोली कि ना आज माने डॉक्टर निके जिमु आ एटा बहुत दिनर वीडियो है बहुत दिनर बोले बने दिन तो हो गला न श्रावण मास ना ढुकी थे हेतकी बेलर वीडियो है आपण ने फेर नाइ कहबे कि श्रावण मासे केनता नॉन वेज खाउछन बोली कि ना। तो देखुन एटा बिरयानी बनाई थिसी आ घरे किछि रंधा बड़ा नाइ था कहला जी कि माने किछि नाइ भी था और हेतली नाइ रांधी था बासी भात थिसी। तो मोर माँ बासी भात में घामी गसे घरे नाइ न भी कि 2 लोग अछु यानी 2-3 लोग अछु तो से बोली कि ना। तो देखुन एटा मैं बिरयानी बाढ़ी देली समस्त अंकल लगी आ चिकेन बिरयानी ना मोर ऑल टाइम फेवरेट मत बहुत भल लागसी चिकेन बिरयानी आ हेनते भी माने मुई जत्ते ला भी जेनके जिमी ना प्राय चिकेन बिरयानी कहसी। तो इन हमर सांडा लेके बढ़ाई थिसी तो एतकी ना खा आ गोटे जगह रे बाहर कर देवला तो बाहर कर देली आ इन माने तोरी जेनटा कि रायता बना हितला सेटा कि ये कर देली आ समस्त ले बाढ़ी देली आउ इन मुई भी माने खावा ले बसी जा डाकली कि हेना आसले। तो इन काना काना ताकर कथा होतुसन ये होतुसन तो मैं डाकली जेहेतु ना आसले बेले मुई निजे खाई बसली मते बहुत जोर न भोग लागिथिला न बेहनते भी। तो सेथिले बोली कि ना आउ तार पर इटा खाई खुआ सारला पर आज जिमु बोली बाहर छु जेहेतु माने बहुत दिन हो गला न मेडिसिन भी खाइली नाइ छाड़ला। तो सेतले बेले जा डॉक्टर टिके देखि नेला भल बा बोली कि ना। तो इन देखुन समान नाइ आले खाइ बेले मु निजे खाई बसली तार पर समस्त खाइले खाई खुआ सारले चिलो तर बाल के खाई पकड़लो टिके टिके सकाळी भी टे मेघ छाड़ी देखी पारे फेर बोल मेघ मेघ बागे माने बादल रो टिके सेंदा ये होइचे। तो से बस इटा थिला कथा आपण मनकर केनता पैन बरसुजे माने बताबी आ वर्षा मासे इटा गोटे भल लागसी व्यू देख माने ग्रीन ग्रीन सबुआड़। तो हॉस्पिटल पहुँचला पर इन देखई कि ना आमरी पाखे अच्छे कहूँ तो तुलमपुर नौर अच्छे तो यहाँ जाइलु। तो यहाँ देखुन सेन ये कर सारा पर देखे सारा पर कहले कि माने यहाँ टेस्ट कर माने टेस्ट करवा के पड़बा यानी तो ना हुए खाई खुआ कि ना आसब तुम मेडिसिन लिखि नौचे आर दिन सकालु आसब खाली पेट नटा टेस्ट करमा आउ 3500 लगवा 3500 लगी जावा टेस्ट रो कहले। तो आम हेतकी पैसा भी नाइ धरी थाई तो हो ठीक अच्छे कहले तार पर मेडिसिन घिनी कि ना एडा हॉस्पिटल आसिक ना टिके मेडिसिन देखे नेलु केना केना काना ये सब करबार अच्छे बोली कि ना। तो इन मेडिसिन देखी सारला पर से कहले तार पर आमे पले गलो गुड़ आदमी इसको चराता है 2 साल। हाँ। डेली का 20 रुपया होने से कितना रुपया होता है इसका भूती अगर 20 रुपया सोचेगा तो 10,000 रुपया हो गया तो सस्ता में देगा तेरे को। देखो यहाँ गोड़ हुआ देख गोड़ हुआ बस अटकी जे देख हाड़ा गुड़े एंता दे आर तोर मुह टे देखा देख यहाँ मोर बहन देख मांस भी नहीं जाए लेपड़ नहीं आसीगला कचड़
ତାପରେ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଘିନିକିନା ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଫାଲୁଦା ପିଇ। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଇନକେ ଆସି ନା ଏନ ଫାଲୁଦା ମାନେ ସବୁଦିନ ପିଇକିନା ଆସି ମୋତେ ଏନି ଫାଲୁଦା ବହୁତ ଭଲ ଲାସି। ଆଉ ଏହାନି ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ନେଲେନ, ପହଲାନୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଏହାନି 60 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେନ। ତ ଦେଖୁନ ଏଇଟା 2ଟା ଫାଲୁଦା ପିଇବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ଇଏ କରିଥିସୁଁ, ଗୋଟେ ଆମର ସାନଟା ଗୋଟେ ମୁଇଁ। ତାଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେସନ୍ ଏଥିରେ ଯେନ୍ଟାକି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ବାକି ଗୋଟେ ସେମିଆ ଦେସନ୍ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ହେଟା ମନା କରସିଁ, ବାକି ସବୁ ଦେବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ସବୁ ଖାଇସି, ହେଟା ନା ଖାଏ ଭଲ୍ ନା ଲାଗେ ହେଟା ମୋତେ। ତ ହେନ ଠିକ୍ ଅଛେ ନାଇଁ ଦିଅ ବୋଲିକି ଆସ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦୁହି ଲୁକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିନସ୍ ଏଇଟା ପିଇକିନା ତାପରେ ଫେରଲ ମନ୍ ଟିକେ ନାଇଁ ବୁଝେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଦିନ ତ ଆମେ ନାଇଁ ଆସବାର୍ କେନ୍ ମାନେ ହେନ୍ତା 15 ଦିନ 8 ଦିନ ଥରେ ତ ଲେଖା ଯାଏସୁଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିନା ପିଇ ପୁଆ କିନା ଆଏସୁଁ। ତ ଦେଖୁନି ଆମର୍ ସାନଟା ଆଉ ମୁଇଁ ପିଉଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ମୋର୍ ମୁହଁକେ ଇଏ ଦେଖୁଛେ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଛାଡ଼ଲାନ କି ନାଇଁ ବୋଲିକିନା। ଏନ୍ତା ଆମର୍ ସାନଟା ଇନ କରୁଛେ ବହୁତ ସାରା ଦିନୁଛନ୍ ପୁରା ଗିଲାସେ କରି ନେଉଛନ୍ ପିଇ ନାଇଁ ହେବାର୍ ବୋଲିକିନା ଇଏ କରୁଥିସି। ତ ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ସେନ ମୋବାଇଲ୍ ଥୋଇକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିସି। ତ ଫାଲୁଦା ପିଇକିନା ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ମୁଢ଼ି ଯେ ଯେନ୍ଟା ଖାଇବା ସେଟା ଖାଏସୁଁ। ସେଟା ଖାଇକିନା ତାପରେ ଘରକେ ପଲେଇ ଆସୁ। ଘରକେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ତାପରେ କଢ଼େଇନ ତେଲ୍ ଦେଇକିନା ସୁର୍ଷୋ ଦେଇକିନା ତାପରେ ରାନ୍ଧବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛେ। ନାହେଲେ ହେଇନା ପରେ କାଁ ହେଲେ କି 7:30 ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ ଏଇଟା ରାନ୍ଧମି ଫେର୍ ଖାଏମୁ ସମସ୍ତେ ବେଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବା। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିନା ମଟନ୍ଟା ତ ଜଲ୍ଦି ନା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଚିକେନ୍ଟା ସେନେ ମୁଇଁ କରିଦେମି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ପିଆଜ ଦେଲିକିନି ତେଲ୍ ପୁରା ମୋର୍ ପୁରା ହାତେ ଛିଞ୍ଚରି କରି ଇନକେ ଆଖି ଇନକେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚରି ଯାଇଥିସି। ଗୋଟେ ହାତେ ଫୋନ୍ ଧରିକିନା ଗୋଟେ ହାତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ ଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିନା ତ ଏଥିଲାଗି ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇ ନା ପାରୁଥାଇ। ଏନ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଲାଇଫ୍ନ। ବାକି ଏହାନି ଠିକ୍ ହେଇ ସାରିଲାନ, ମାନେ ହେତ୍କିରି କିଛି ଇଏ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଆଗ୍ରହ ହେନ୍ତା ତ ଠିକ୍ ହେଲାନ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଆଗ୍କେ ଫେରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେମି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେମି ବୋଲିକିନା ସିନା ମୁଇଁ କହିନେସି, ବାକି କାଣା ହେସି ନା ଦେବାର୍ଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ ହେଇଯାଏସି। କାଁ ହେଲେ ଦେଖୁନ୍ 1.5 GB ଡାଟା ମୋର୍, 1.5 GB ଡାଟା ଇନ ଟାୱାର୍ ନାଇଁ ପାଏ। ତ ସେଟା ସକାଳୁ ଯଦି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ 6-9 ବଜେ ଛାଡ଼୍ମି ବୋଲେ 12:30 ବଜେ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ ହେସି, ମାନେ ପୁରା ଅପଲୋଡ଼୍ ହେସି। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିନା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍ ହେସି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର୍ଟା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ପିଆଜ ଲାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପିଆଜ ଲାଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍ କେ ବି ମୁଇଁ ଦେଇ ନଉଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବି 2ଟା ଅଲଗା ଆନିଥିସୁଁ ବନେଇକିନା ଖାଏବାର୍ ଲାଗି। ବାକି କାଁ କର୍ବେ କହୁନ୍, ମାନେ ହେତ୍କି ଲେଟ୍ ହେଇଥିସି ବେଲେ ମୁଇଁ ଭାବ୍ସି କି ତାହାକେ ମାନେ ହେଇ ମାଂସର ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ରାନ୍ଧି ଦେସି। ଆଉ ହେନ୍ତେ ବି ତ ବେଶୀ ଝୋଲ୍ କର୍ବାର୍ ନାଇଁନ, କଷା ଟାଇପ୍ର କର୍ବାର୍ ଅଛେ କହିକିନା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ସବୁ ମାନେ ଚିକେନ୍କେ ଦେଇ ନେଇଛେ। ଆଉ ତାକେ ଭଲ୍ସେ ଇଏ କରିନେମି, ସନ୍ତଲି ନେମି। ଆଉ ଅଧା ଲୋକ୍ କହେସନ୍ କି ମାଂସକେ ନାଇଁ ଧୁଅନ୍, ମାଂସ ଧୁଇଲେ ବଂଶ ଧୁଇସନ୍ ବୋଲିକିନା। ବାକି ଆମେ ତ ମାଂସକେ ସବୁଦିନ ଧୁଇସୁଁ, କାଁ ହେଲେ କେନ୍ତା ନ କାଟିଥିବେ କାଣା କରିଥିବେ କିଏ ଜାନିଛେ ସେଥିଲାଗି। ବାକି ଅଧା ଲୋକ୍ ନା ଧୁଅନ୍, ଯାର୍ ଯେନ୍ତା ଭାବନା ଆଉ କି କେନ୍ତା ଭାବ୍ସି, କାର୍ କେନ୍ତା ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଅଛେ ସେଟା ତ ଆମେ କହି ନାଇଁ ପାରୁ। ତ ଛାଡ଼ୁନ୍ ସେ ସବୁ କଥା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲାନ ମୋର୍ ଚିକେନ୍। ପିଆଜର ସାଙ୍ଗେ ଚିକେନ୍କେ କଷିଛେ। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଟିକେ ଭଲ୍ସେ ଟିକେ ଇଏ କରିନେମି, କଷି ନେମି। ତ ଦେଖୁନ୍ ହଳଦୀ ଟିକେ ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇକିନା ଭଲ୍ସେ କଷି ନେଲି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ନ ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାନ୍ ବାହାର୍ସି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାନ୍ ବି ବାହାର୍ସି ଆଉ ତେଲ୍ ବି ଚିକେନ୍ ନ ବାହାର୍ସି। ତେଲ୍ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଥିବେ ବେଲେ ବି ମାନେ ଇ ଭଲ୍ ଏ ଚିକେନ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ବେଶୀ ଟିକେ ତେଲ୍ ଦେଇନଥିବେ ବେଲେ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ମାନେ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ହେଇଯାଏସି। ତ ସେଥିଲାଗି ବାସ୍ ଇଟା ନ କଥା। ତ ଇଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିନା ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇ ନା ପାରୁଥାଇ ସବୁଦିନ। ଆଉ କାଁ କର୍ମା କହୁନ୍, ମାନେ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର୍ ସବୁଦିନ୍ ଭଲ୍ ବି ନାଇଁ ଥାଏ। ତ ହେନ୍ତା ନ ତ ହେନ୍ତା କିଛି ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି କି ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ନାଇଁ ବନଉଥାଇ କି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇ ନା ପାରୁଥାଇ। ତ ତାର୍ପରେ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଇଏ କରିନେଲି, ସ୍ଲୋ କରିନେଲି। ଆଉ ଚିକେନ୍କେ ବସେଇ ନେଲି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମଟନ୍କେ ଦେଖୁନ୍, ମଟନ୍କେ ବି ପାନି ପକେଇ ଦେଇଛେ। କଢ଼େଇନ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ତେଲ୍ ଦେଲି। ତେଲ୍ ଗରମ୍ ହେଇ ସାର୍ଲା ପରେ ସିଧା ମାନେ ପିଆଜ୍କେ ଦେଇକିନା ଭାଜିକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମଟନ୍କେ ଦେଇକିନା ଇଏ କର୍ମି, କସ୍ମି ମସ୍ଲା ମସ୍ଲି ଦେଇକିନା। ଆଉ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମସ୍ଲା ମସ୍ଲି ସବୁ ଦେଇକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ କସ୍ମି ହେନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଆଉ ଫଟାଫଟ୍ ରାନ୍ଧୁଛେ, କାଁ ହେଲେ କି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନ। ମୋର୍ ମା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଏସନ୍। ତ ସକାଳୁ ମୋର୍ ମା 3 ବଜେନୁ ଉଠ୍ସୁଁ ନା ଫୁଲ୍ ନେଇ ଯିବାର୍ ଲାଗି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୋର୍ ମା ରାତି ଜଲ୍ଦି ଖାଏସି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର୍ବାର୍କେ ଇନ ପଡ଼ୁଛେ। ଆଉ ମଟନ୍ ବେଶୀ ନା ଆନି, ଅଧା କେଜି ଆନିଛୁ। ଅଧା କେଜିକେ 300 ଟଙ୍କା, କେଜି 600 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଚିକେନ୍ କେଜି ମାନେ 220 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ବହୁତ ରେଟ୍ ଇହାନି ହେଇଗଲାନ। ବାକି ଇହାନି ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଥିବା ଶ୍ରାବଣ୍ ମାସେ, କାଁ ହେଲା କି ପ୍ରାୟ ଲୋକ୍ ଶ୍ରାବଣ୍ ମାସେ ନା ଖାଆନ୍ ନା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ମାନୁ କହନ୍ ତ ଶ୍ରାବଣ୍। ବାକି
सोमवार दिन ना खाओ हाँ बाकी सब दिन सोमवार ना खाओ मंगलवार ना खाओ बाकी दिन खाएसु बाकी श्रावण मासटा मानबार कथा जे मानि पारुचे भल आम तो ना मानु आईटा देखो अदा लसुन पेस्ट देने देखो नॉनवेज पेस्ट उठे देने नॉनवेज पेस्ट देवे बेला काଣା हेसी माने तरकारी कलर ही बहुत बढ़िया आसी पूरा मस्त आसी तो मतलब बहुत भल आसे नॉनवेज पेस्ट तो इन्हें देखो नॉनवेज पेस्ट के ये करने मिसई नेली आपण मैंने मटन रे टमाटर देसन कि बताबे मुई मटन रे भी टमाटर देसी चिकेन रे भी टमाटर देसी चिकेन रे पछे नाई देला ना दे लेकिन मटन रे टमाटर निहाती देसी तो इन्हें देखुन बाटला मसला भी टिके देनेली मुई आ भलसे ताके मिसई नेली माने ये ना हेबा बोलिकिना माने भलसे ना मिसाबे बेले काଣା हेसी कि नॉनवेज पेस्टटा टिके ढेना ढेना टाइप माने सेंदा रही जाएसी तो सेति लगी तारपर इन मुई मिर्चा गुंड टिके देनेली माने मिर्चा गुंड ना देले तो तरकारी बिल्कुल भल लगे आ मसला न मिर्चा ना बाटी थे सेति लगी बेले देखुन इन गुटे टमाटर देनी छे मैं काटिकिना टमाटर देले टिके अलगा तार माने तरकारी रो अलगा टेस्ट आसी आ माने तार बास्नाटा भी भल आसी मते हेंता लागसी तो मुई सेति लगी बेले किना देसी तो इन देखुन मोर मसला पूरा कषि होगला ना तापर मटन के देनेली मसला से मटन के घाए बेल कषिनेमी आ तारपर एटा मुई मोर मुँह देखुथुसी केनता हेइचे बोलिकिना माने बाकी आड़े ये हेले चलबा बाकी मुहन टिके ये हेले ना बहुत ये लागसी भल ना लगे तो सेते लगी तो एटा देखुन एते सारा मेडिसिन फिर बोले तार अधा मेडिसिन आमे ना आनी जेनटा नाई मिलला सेन कहून तो आईटा देखुन जेन जेनटा मेडिसिन मिली सब आनीचु आईटा सब खाबार के अच्छे मैंने खाली मेडिसिन खाऊचे पूरा 2-3 हफ्ता है खाली मेडिसिन खाऊचे न मुई मत मेडिसिन खाइले बहुत विरक्तिया लागसी तो क्या करमा जेहेतु एंता होइछे तो खाइबार के पड़वा तो छाड़ से कथा तारपर एटा देखुन मोर माँ जेन भी सामान एंथिसु तो सेटा देखुचे काँ काଣା आइछे बोलिकिना चॉकलेट डब्बा के आगो देखला न मोर माँ आए न मते गाली पड़ुतुसी नाहला खर्चा जेते करुछे बोलिकिना तो देखुन एटा जेनटा सामान होना है दुकान रु सरफ 4 kg आउ तारपरे माने घड़ी सरफ जेनटा भी मिलला हुईल घड़ी सरफ जेनटा थिला 4 kg सरफ बना है आउ तारपरे याडा इटा देखुन माने जेनटा कि साबुन अना है साबुन 12 खण अना है कोलगेट अना है आउ तारपरे इन शैम्पू 2टा अना है साबुन बेला प्राय आमर घरे लैब माने मार्गो साबुन यूज करसन तो सेटा नेल रिमूवर 2टा आनिचे कोलगेट आनिचे आउ हेड एंड शोल्डर रो शैम्पू 2टा एतकी ही आनिचे आ चॉकलेट डब्बे अना हिचे तो बस एतकी सामान एटा आनिचे आ एटा एक्चुअली देखो डेली तो घिनी जाए ना हो तो से बोले ना यहाँ डेली यूज करवार लगे चप्पल सारे मुझे वाटर प्रूफ भल चप्पल भल लगला भी 380 टका पड़ला तारपर यहाँ राति खावाटा यहाँ दिखाई देखुन जेनटा कि मैंने मटन आउ चिकेन आउ भात बाकी मुझे ना फालुदा गुच्चू भी सब खाई नहीं थी फिर सकाले बिरयानी खाई नहीं बोलिकिना भोग ना करो मुझे राति आ भात ना खाए सीधा आर दिन जेनटा नास्ता नुस्ते जहाँ भी कर क्या कि माने खाई नहीं बोले भल ना तो आज वीडियो एतकी भल लगे लाइक शेयर कर।